and D-Triple-X Radio Ronda Zamboanga. Thank you. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risalah, The Message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risalah, The Message, every Saturday and Sunday here at RPN D-Triple-X Zamboanga. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga tay manghud, harum ini biya na sing kabiyak sahan sing kita niyo sa kahawa dum ahad iwan sindum isnin aung kita niyo pagpangadji atawa kam paglecture hangka jam deng halisag siyam, deng halisag walo palisag siyam. Mga tay manghuda ka ma Islam. Mang kita niyo bukun da bisi atawa kan mayroon da kalikapan sing kita niyo. Dihilan na to waktu dumungog. Dumawhat ilmu. Humasil ilmu deng ha Quran iwan sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamangayan kimi kita sin live view. Amin live lecture bihaon ando i-share na to in live ini supaya amin mataod in makarungog sin pangadjian na room ini na manginyat ta sin pag-share yaon supaya amin mataod in makarungog tungbasan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan in pagkita na to iban pagdungog harom ini amo ini kakanap hikataod sin karayawan na to adlaw kana. Hari ko pa mapakilal in lecturer na to harom ini. Mawaya na ako magsarang sukol pakatan ang intimo to ko ha program na to harom ini labi luwa na pa president sin Ar-Risalah kan ka team Ijiran iban na pa chairman sin Ar-Risalah kan ka Ben Lutian iban pa IDB graduate iban na singkatan hari ko na mahambo kang buok Allah subhanahu wa ta'ala na intumungbas kaniyo sin sarayaw-rayaw tutungbasan na in lecturer na to harom ini insiya ini hambuok guro ding halupa sug salta yari naman ang upanawiyahaw na sambuhangan nataabit na to maripa Ar-Risalah insiya ini nakatangbos sin pagpangadji niya rito hula Libya way narugaing ding kan Sheikh Ajmir Karim hamaudo niya kalabbian sin pagtawbat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد mahuli mga katawtay manghuran sin kami hapag-agama hadi na mo pa hikatukbal impangadjian sin kami harum ini mabaya kami tumukbal sin pagsarang sukul pamahasut si mahatinggi Allah sinyari kiabusan waktu hamaksud magpatumtum muna pagin hawabaran sin kami iban sa suku singkatan tan awutan sin suara sin kami pangayoon na mo fa Allah subhanahu wa ta'ala in papagbarakatun kato taniyo induman na to ini ibandihilan kita niyo ianugharaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq
hapanduan niya kita niyo pamatan pamandu sarta doon niya kita ni wafatun. Bang mani naku iban sin kamu tiyong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin sarayaw-rayaw tungbas mahinang sabab. Sin hikadawhat na to, sin rida, sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hamahinang sabab sin hikasud sin kita niyo. Patiyatagamaniya amuna insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mawdu sin kami tungod pakalabian sin pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in kabuhi na to in pangumulan sin kita niyo wayro undaing kato tani makatanto in iadlawan lando in sapat magsusuok kita niyo pamattan huhulaan amunin hula kakkal in tiap-tiap iadlawan maglabay kato inyan hipagdagdag sin pangumulan sin kita niyo in tiap-tiap jiyaman minitan maglabay kato inyan bukun hipagpasung sin pangumulan sa inyan piagdagdag sin pangumulan sin kita niyo. Alamat in kita niyo mga katawtay manghuran sin kami. Wayroon tuod gaus humawid umagpang sin mga ziyaman iban sin minitan. Iwan wayroon gaus na to hibalik in pangumulan na to kainatagna. Magbalik pa kabata tanda in kita niyo katan magbalik pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga katawtay manghuran sin kami. Pagka ingkamatay sin kita niyo, wayroon din kato makatanto, bangko uno dumatong ingkamatayan, subay, hadi pa dumatong ingkamatay, piyagtatawbatan na to na in mga pardusahan sin kita niyo. Pardusahan, mahinang sabab, bang di kapag tawbatan hikabin sana kato di hadunya labi luba hikabin sana kato tanuha adlaw mahuli. Pardusahan bang di kapangayuan kaampunan halugay sin kabuhi mahinang sabab sin hikaripit kato tanuhalom sin kakubulan wali'adhu billah. Bang biya diin iningat na to maglano singgin paisan. Bang biya diin iningat na to maghugas sin pamayhuan. Bang biya diin iningat na to magpaygo sim pamaranan sabab wayroon din kato tani mabaya kakitaan impamayhuan niya malummi wayroon din kato tani mabaya kalummian inggim paisan niya naring hasabab yan in kita niyo ini diyaak manglano-lano hakari asalinay ni singgin hawabaran sin kita niyo bang impaglano na to hapay mo pamayhuan na to bang impaglano na to hapamayhuan sin kita niyo misandayan biya tuktuk atawakan nahut hanglup bang takakitaan hapamayhuan tabang takarausan iron ta yan hapamayhuan inyan hagin hawabaran na ayaw mahinang impaghugas ta simbaran ta makaminsan dahang katahon ayaw mahinang impagpamamus ta impagtampanabun ta simpamayhuan ta makaminsan dahang kapito. Tala niya, aun waktu rin ka ato tanyo makatuho, hangkarum hangkaadlaw maghugas siya. Aun kaiwanan makalima, aun kaiwanan labi pa. Sabab di kita mabaya masagda impamayhuan ta iban singgin hawawaran ta, tungod pasalla kahamutan na kaatawa kang kakitaan. Bihanin lingkat sing kita niyo. Bang baha mga katawtay manghuran sin kami. Karena ing kita ini anak apu Adam biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata. Ing katantan sin anak apu Adam magkalaw, magpakahinang dosa. Indusa mga katawtay manghuran sin kami. Inyan magbakas hakabuhi sin kita nulabi awla pa adlaw qiyam. Imano siya di makapagtawbat patuhar Rabbul Alamin. Iabutan kamatay way nakapagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mawut siya mo'y hukum in mga malaikat amu in sumampang sinyawan niya. Sambil yatto hakataas-taas sa silang itetto kabahuan sinyawan niya. Imiyan in mga malaikat yaon.
kan siyuyan niya wa mabaho. May ta mabahuin niya wa sinta ubukon marayaw pahadarat sin Tuhan. May ta mabahuin niya wa simano siya mataudin pardusahan. Sabab sindusa nila wayroon nila lianuan. Hawak to pa sila buhi. Indusa nila wayroon nila piyagtawbatan. Nabi si sadya naglanu simpamayhuan iban simpamaranan. Sa wayroon nila tiarasaw imbaran nila. Pamaglanu sin anggaw ta'baran labay ring hapardusahan. Sarta pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang biya din yung pagpalingkat ta yung pagpahansam ta. Subay bihat tulay sabihin lingkat. Inhansam indurog ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuno yan, bang kita daran nagtatawat patuhan na to Rabbul Alamin. Nabi mo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para haliyampon impardusahan niya nakauna iwan sin nakahuli. Kaya bayta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magpangayo siya kaampunan pa Allah ta'ala. Dahil hakapituan sambil pa makahanggatos. Nabi sallallahu alaihi wasallam suntuan sin kita nyo kata. In Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyawag in katan tan ipon sin Tuhan Rabbul Alamin. Papagtawbatun pa Allah sin pagtawbat. Amu in tawbat matan. In agisin Allah ta'ala hafarman niya. Hasuratut Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladhina amanu. Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Hakaibanan ayat. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kamu mga beriman, tiyawag iadrisan sin Allah Ta'ala, mga sila namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin papagtawbatun pa Allah, sin tawbatun nasuh, papagtawbatun pa Allah, sin matan pagtawbat. Hakaibanan ayat na sabot na tukay na pagtawbat kamu pa Allah, pagtawbat kamu pa Allah, sinsarayaw-rayaw pagtawbat. Kamu mga beriman, hasupaya kamu magparuntungan. In Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon tiyukila atawakan tiyan to impagpangayo kaampunan fa Allah. Tupot sadya pa mga beriman. Wada'a subhanahu jami'a ibadahu ila tawbatin. In agi, tiyawag, tiyaabit sin Allah ta'ala. In katan sin ipon niya papagtawbatun kaniya. In mga sila namung. In Allah subhanahu wa ta'ala, taga anak, taga ama, iadrisan da sin Tuhan Rabbul Alamin. Iadrisan da sin Allah ta'ala papagtawbatun. In agisin Allah ta'ala hasuratul Maida, ayat kapituan tag-upat. In agisin Tuhan Rabbul Alamin, adris pa mga sila Nasara, adres pa mga sila namong in Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak. In agisin Allah ta'ala, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Iadrisan sin Allah ta'ala, in namong mapangkal patuhan Rabbul Alamin. Dihilan nila limbang iyabayan nilin Allah. Sa habihat tunahantang sing kaagi-agi nila fa Allah ta'ala. Iadrisan sila, tiyaabit sila. In papagtawbatun patuhan Rabbul Alamin. Papangayoon kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pabiyaitaan sin Allah ta'ala. In Allah ta'ala, baing ampunon, baing kasihon, hay siyusyo immatan na sarta nagtawbat kaniya. Para halim mga hinang simano siya yaon, lando kadugalan sin Allah ta'ala. Wayroon biyugto sin Allah ta'ala, in kaampunan kanila. Bang sila nagtawbat patuhan Rabbul Alamin, na ngayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon da sila sin Tuhan Rabbul Alamin, misang pabiya di indo sa nahinang nila. Damikyan, hazaman si Musa alayhi salam, nagguwal in Fir'aun la'natullah alay, nagguwal siya Tuhan, bukun kay ni kabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magguwal Tuhan, in Fir'aun la'natullah alay, nagguwal Tuhan hazaman sin Musa alayhi salam. Sa hawak to yan, iadrisan da siya sin Allah, tiyaabit da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyaak sin Tuhan Rabbul Alamin in Musa iwan sin Harun. In agisin Allah ta'ala kan Musa iwan sin Harun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. In agisin Allah ta'ala farman niya, adres kan Fir'aun,
Diaak Musa iwan sin Harun papakatuon kan Firaun. Diaak. Maksud supaya patumtumun. Maksud supaya taabitun maun pakampunan sin Allah. Taabitun maun pamagtuhan patuhan Rabbul Alamin. Supaya kapatumtuman sa inhinang sin Firaun la'natullah alaihi nagmatukas. Demikian, iadresan sin Allah Ta'ala papagtawbatun. Mga sila musyrikun. Mga sila musyrikun. Puas sin tiabit biyayta sin Allah Ta'ala in kahalan nila. Biulian sin Allah Ta'ala in ayat niya fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum inna Allah ghafurur rahim. Suratul Tauba ayat 5. Mga sila musyrikun, mga sila manusia nagsakuto fa Allah, amin mga sila hihinangan nila limbang in Allah Ta'ala pagtag-ipunan. Fa in tabu, bang sila nagtawat na patuhan, nangayo na sila kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, tindog nila ng sambahayang, timunay na sila sin pagzakat, ing kaaunan sin sila long sin Allah Ta'ala tay manghudnyo na yan. Ang pabiyaytaan sin Allah Ta'ala, inna Allah ghafurur rahim. Bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, baying ampunon, baying kasihon, hay siyo in nagtawbat kaniya. Mga musyrik na, demikian iadresan sin Allah Ta'ala in mga sila munafiqun. Iadresan sin Allah Ta'ala in mga sila munafiqun. In papagtawbatun fa Allah, in papagtawbatun fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bayta, Hasuratun Nisa ayat hanggatus ka patantag 5 pa hanggatus ka patantag 6. Diyayta in sifat sin mga munafiq. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. In mga sila munafiq, haadlaw mahuli aming mga munafiq, inlawm sin pangatayan nila wayroon doon ka-Islam sa piyalahil nila sadyang ka-Islam. In ari haadlaw mahuliin sila maghula, habibi sin apinar ka jahannam. Sa amisang pabihatin hantang nila, hawak to pa sila buhi, illa alladhina tabu. Wayroon, liyamod sin Allah Ta'ala in mga sila munafiqun, hawak to sila buhi, nagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabu, nangayo kaampunan fa Allah Ta'ala. Wa aslahu, sarta piyarayaw nila yung kahalan nila. Nagpabuntol sila hagama, nagmarayaw isip pagtawbat nila, nagpabuntol sila simpag-agama nila. Wa tasamu billah, sarta nanggayunggong na sila hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasu dinahum, iwan yaon naroon ing katulus ikhlas nila fa Allah ta'ala hapag-agama. Piyarayaw nila na, unin agisin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tawini, in agisin tuhar Rabbul Alamin, faulaika ma'al mu'minin. Mga sila yan amuin kari asali nila munafiq, nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hajumlahan na sila sin mga bariman. Wa sawfa ya'ti Allahul mu'minin, sarta jumlahon sila, hibugsak sila sin Allah ta'ala haadlaw mahulim, hajumlahan sin mga sila bariman. Mga katawtay manghuran sin kami hapag-agama. Iadresan im musyrikun, iadresan im mga munafiqun. Demikian iadresan papagtawbatun im mga sila nakahinang sinto sa rakula. Biya na simpagsakuto fa Allah, nangayudo ka ingding ha Allah. Biya na sim mga manusia na muno, hawayroon kapatut. Biya sim mga manusia nagzina, im mga hinang ini sa laggo-laggo do sa pahadarat sin Allah. Sa ingkahalan sindo sa ini, bang piyagtawbatan pa Allah, sarta tiya abit tiya wag sin Allah Ta'ala in mga tao ini. Inakisin tuhar Rabbul Alamin, hainang nasabot ito, wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Karna do sa salaggo-laggo, inhinang syirik, in pagbuno, in mamuno, iwan sin magzina. Inakisin tuhar Rabbul Alamin, illa man tab. Amura hindi malappas, sarta lappasun sin Allah Ta'ala. Hapardusahan, iban siksa ding ha Allah Ta'ala haadlaw mahuli. Illa man tab, amura mga sila nagtawbat na fa Allah. Nagtawbat ding hinang, amin hinang sa tulaat, hinang pagsakuto fa Allah, hinang wayroon, hinang wat malingkan, hinang sa tulaat iban dusa. Piyagtawbatan nila fa Allah. Wa amila salihan,
iban naghinang na sila sinhinang marayaw. Faulaik, mga tauyat to, amin nagtawat fa Allah, nangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, nagparayaw sila sin pag-agaman nila, naghinang na sila sinhinang marayaw, gantian sin Allah ta'ala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga nahinang nila kangian yaon karayawan. Allahu Akbar. Ilingkat si magtawat patuhan. Ilingkat si magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Bunal tuuding kaaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baing ampunon, mananay maisim pagtawat sin ipon niya. Mananay maisim pagtawat sin ipon niya. Sarta baing ulungon in Allah subhanahu wa ta'ala. والتوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب. إن pagtawat mga katawtay manghuran sin kami. In pagtawat hapardusahan in yaun wajib. In suway siya us-usun. Wajib siya suway us-usun. Sibu da kabiraha wa sagiraha. Sibu da indo sayaun sibi-sibi. Sibu da indo sayaun dakula. Suway yaun us-usun pagtawbatan. Wajib in suway sauton mangayo kaampunan fa Allah. In akhihi Imamun Nawawi rahimahullah wattafaqu ala anna at-taubata min jami'il ma'asi wajibatun ala al-fawr wa la yazuzu ta'khiruha sawa'un akanat al-ma'siyatu saghiratun aw kabiratun. In akhihi Imamun Nawawi rahimahullah wattafaqu natayaqqub in kaulamaan natayakkop in silayat tukatan ala anna tawba in pagpangayo kaampunan fa Allah in pagtawbat fa Allah ta'ala dahing hakatantan hinang in yaun wajib siya in suway siya sa utun bangaon na hinang do sa wajib suway magtawat magtoy fa Allah hindi siya tahalaon ayaw tahalain pagtawat fa Allah ta'ala wala yazizu ta'khiruha. Di maharus tahalaun sin kitab in pagtawat tapatuhan ta Rabbul Alamin. Ayaw mo gaan-gaan na indo sa siwi-siwi. Law muri mo pagtawbatan fa Allah. Nabiadiin na indo sa rakula. Biadiin na indo sa rakula mga katawtay manghuran sin kami hapag-agama. In Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala landuin kuyag. Landuin kuyag hamanga sila nagtawbat patuhar Rabbul Alamin simmatan pagtawbat biya sin labi rin sin kuyag sin hambuok ipon sin Allah biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam imbayta sin Nabi hambuok tao miyanaw hapaslangan diara in katantan sin kakukunahan hasasakatan niya haunta niya hakitungan man siya, himali-haliman siya pagbati niya, way na rin doon in sasakatan niya tim pagkauliwan simpag-inom. Sabi liyawag niya. Hapaglawagan niya, way niya nakilawagan. Himali-hali siya sa ruta, nabugto na hapangatayan niya. In kasusahan niya, un na halong pangatayan niya. Sabi at tunin pag-inom niya, iban simpagkaun niya. Sambil nakatugog siya lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagbati niya yaon na nagtitindog in amuin sasakatan in unta nagdarasim pagkaun iwan simpag-inom amin nalawa kaniya nakapamungin taw ini hasabab silando sing kuyag niya nakapamungin taw ini Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farh law sintaw ini nakapamung ubon natud utuhan ko in ikaw ipon ko inakutuhan mo hasabab sin lando sin kuyag niya kita niya na yaon na insugpat sin kabuhi niya law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu farhan in Allah subhanahu wa ta'ala lando in kuyag bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi day hatao lando in kuyag sin Allah ta'ala hambuok ipon niya nagtawbat ka ni simmatan pagtawbat Allah subhanahu wa ta'ala hanakahinang nakaudusa indo sa yaon day nga mga salaggo-laggo dusa
sa kalipyag taubatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah subhanahu wa ta'ala kuyagan kay mo sin pagtaubat mo yan. Iwan gantian sin Allah ta'ala inna hinang mukangian pakarayawan. Bukon kayan dayng ha mga sarayaw-rayaw. Bukon kayan dayng ha mga sarayaw-rayaw suway hinangon sin kita baldusa. Bukon kayan in kita inirayng ha mga taubaldusa. Bangkaw mabaya kuyagan kay mo in Allah. Kuyagan kay mo in nagpapanjari kay mo. Kuyagan kay mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawbat ko patuhan ding hauno-uno pardusahan mo. Ini iadrisan in musyrikun, iadrisan in katantan malalago dosa. Biya diin na in kita ini mga katawtay manghuransin kami pag-agama. Hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala, di tuod hipapabugto kato. Di tuod hipapabugto kato in huwat taha kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sa mabut mga sila namong in Allah ta'ala tagaanak. Doon sa lago-lago. Sa iadrisan na sila sin Allah. Tiyaabit na sila sin Allah ta'ala papagtaubaton. Ayaw mo bugto ahalom simpangatayan mo. Misan unuin do sa nahinang mo. Inyan ayaw mo bugto in lasa atawakan in huwat-huwat mo hakaampunan sin Allah ta'ala. Ayaw. Agisin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Zumar. Ayat kay man tagtu. Inagisin Tuhan. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Agisin Allah ta'ala farman niya pamungan kau rasul ha mga siyo haipon ko alladhina asrafu ala anfusihim ha mga ipon ko amuin nakahinang sinhinang dosarakula amuin hinang sa tulaat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan nila ingin hawabaran nila labay ring hapaghinang nila sindusa. Inagisin Allah ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Ayaw mabugtuin huwat-huwat ni hakaampunan sin Allah ta'ala. Ayaw malushop in kita hakaampunan sin Allah. Tumtumon sin kita niyo. In sa laggo-laggo do sa mas malaggo in kaampunan sin Allah. Inagisin Allah ta'ala sugpat sin ayat. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Bunnal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala. Mangangampo ni hakatantan pardusahan hay siyusyuin nagtawat kaniya. Adres sin Allah. Pagpakuyag sin Allah ta'ala hakatantan ipon niya. In Allah subhanahu wa ta'ala baying ampunon hakatantan nagtawat kaniya. Nangayo ka ampunan kaniya. Nangayo ka maapan kaniya. In Allah ta'ala biyayta inna Allah bunnal tuod in Allah ta'ala yaghfirudz dzunuba jami'a. Ampunun sin Allah ta'ala in katantan sin pardusahan sin kita bang tayaon kaya pangayuan kaampunan fa Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Bunnal tuod in Allah ta'ala baying ampunun baying maapon iwan baying kasihon hay siyusyo imatan nagtawat kaniya. Katawtay manghuransin kami hapag-agama. Indosa sin kita niyo biya sin sambat hakabtangan na mo panagnaan bang inindi kalanuan tiap-tiap adlaw tiap-tiap dum tartan tumahinang inisya daing mga mabaho mabut bang kita awutan kamatay hawak tumagdaim mga malaikat sinyawata mabahuin na wasim mga sila manusia iawutan kamatay wayroon nakapagtawat fa Allah ta'ala. Nakuno masampur na yung pagtawbat. Kuno tayo maunin pagtawbat sin kita. Kuno tayo maunin pagtawbat sin kita. Biutangan sin mga sila insurot sin pagtawbat. Suway mahinang sin kita bang kita magtawbat. Mangayo kaampunan fa Allah. In suway maagad ta in mga surut sa buton na mo ini. Suway ini maagad. Bukol hilapal sa jasin dila. Bukol hiangan-angan sa jasin pangatayan. Suway tuod maagad mo in mga hinang ini. Panagnaan surut. Al-iqla'u anidham. Suway mo tinggalan indo sa yaon. Indo sa piyagtawbatan mo, tinggalan mo na. Hibiin mo na. Biadiin in lanab niya. Misan pa biadiin in lanab niya.
Misan pabiya dinin sarap niya, misan pabiya dinin nanam niya, misan pabiya din kahayang simpangatayan tabang dusa. Hawak tu kau na ngayo na kaampunan fa Allah. Hawak tu kau nagtawbat na fa Allah. Suway mo tinggalan magtuyin do sa yaon. Hikaruan niya, an-nadmu ala fi'lihi. Suway ko magsusun. Pagsusunan mo inhinang yaon. Pagsusunan mo na inhinang yaon. Hikatu niya al-azmu ala alla yauda ilay. Inhikatu niya suway mo gawguton ha pangatayan mo. Hindi na ko mag-isab-isab magbalik sinhinang yaon. Di na ko mag-isab-isab. Piyagtawatan mo na. Tinggalan mo na. Piyagsusunan mo na. Iban ayaw na ko mag-isab-isab. Himinang magbalik sinhinang yaon. Wazad al-akharuna al-ikhlasu lillahi fit tawba. Siyunuan singkay banan insuway impagtawbat tatulos ikhlas fa Allah. Bukon la khawfan min as-sultan aw hayaan min insan aw ghayru dhalik. Bukon kita nagtawat karna miwa kita hakwan yaon. Aw kebukaan. Demikian bukon kita nagtawat sa babluman ta pamanusya. Ayaw. Suway impagtawat ta bukon luman pamanusya. Suway impagtawat ta bukon bukahakan siyo-siyo. Sa impagtawat ta lillah. Impagtawat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inatutungod pa kahak sin Tuhan Rabbul Alamin. Biya dinin hak pamanusya. Naring mga masampurna. Bang aun daing mga dusa ta pamanusya. Suway hibutang ta. Hitukbal ta. Hirihil ta ka pangayuan ta kaampunan hata uyaon. Bang aun hak nakawa ta hiruhal ten hak yaon. Den dito masampurna impagtawat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Masampurna mo. Na aun waktu niya. Kung ano mo maagad impagtawbat matan, suway impagtawbat yaon, antakunat tawbatu qabla al-gharghara, suway impagtawbat yaon, bukon yari na inyawasin kita, nagdara na kita sin najak sa karatal maut bukon. Amoy yaon na kita hawot sing kamatayban sing kabuhi, karna impagtawbat bihato, di inayat to tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya waita, dengan hadis kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an kariwayat hi Imam at-Tirmidhi hasunannya in aghisin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqbalu at-tauba inna Allah yaqbalu at-taubata al-'abdi ma lam yugharghir in Allah subhanahu wa ta'ala taymaun niya impagtawat sin ipon niya sahingga di mabut in yugharghir ini amin yaon na kita haot sing kamatay. Yaon na in kuwanta in nahulkom. Hanaza na kita. Sa kaino in kapangumulan ta malasig pa kita. Sa kaino in pangumulan pa way pamiyawot pa darajyot biha ini. Yakbalut tawba. In Allah Ta'ala taymaun in pagtawbat ta. Taymaun in pagtawbat ta. Damikan in pagtawbat ta suway. Suway bukon antakuna qabla tulu'i syams min maghribiha. Hadlaw qiyaman na ini. Alamat sin qiyamat na kulak. Gumawa na immatasuga daing hasadlupan. Bang gimuwa na immatasuga ring hasadlupan, di na tayo maunsin Allah Ta'ala yung pagtawat yan. Di na tayo maunsin Allah Ta'ala yung pagtawat yan. In agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kariwayat hi Imam Muslim, hasahiniya din kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu ash-shamsa min maghribiha taballahu alayhi. Hisiyusin nagtawat fa Allah. Hadi pa gumawa in sugading hasadlupan in Allah subhanahu wa ta'ala taymaun sin Tuhan Rabbul Alamin in pagtawat yan. Nasuway bihatin hantang. In kita ini biasin sabat adrisanta imbaranta. Adrisanta imbaranta ring ha mga baldusa. Sa babang muri adrisan imbaran mo in ikaw baldusa, tartanto di ikaw makapikil magtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Indo sa ta ini mga katawtay manghuransin kami magbakka sa kabuhi. Magbakka sa kabuhi. Hangkan na bang kita nagtawat na fa Allah subhanahu wa ta'ala, suwayaun na impagsusun. Suwayaun na impagsusun. Labiluwa hazaman ta ini. Labiluwa hamasata ini. Hamasata ini yari na si maplag in fitna. Yan na in social media na nayam-nayam. In Facebook na nayam-nayam. Yan na in magti-TikTok damik yan. In yan suway pagtawatan fa Allah. Katawtay manghuransin kami na taabit
sarta nakawasin hawa nafsu nila, kiyawa nila ingka kuyagan hang kasasaat, sarta yaun nami kita social media ingkahalan, tumtumunsin kita niyom, ingka tantan yan bang di ka pangayuan kaampunan fa Allah, bang kita iyawutan kamatay in TikTok ta masimasimimi kita Facebook, uno na inhibay ta tahawak tu kita asubuhon sin Allah. Uno na inhibay ta tahawak tu kita asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyabutan kita kamatay, wayroon ta na delete. Iyabutan kita kamatay, yaon kita nagbabayla, kita simahadjana. Iyabutan kita kamatay, hawak tu nagmamasyat fa Allah. Unan hibay tatapahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Hawayroon ta kya pangayuan kaampunan ing kahalan neto. Kataw tay manghuran sin kami patumtum sinabuk tay manghud. Karna lasa hasusungon masa mga kataw tay manghuran. In kita nyo kata ini maglanggal da hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dungdungi ingkis sa sin mga sila nagtawat hamazaman na kauna. Hazaman na kauna indo sa siwi-siwi, hatayon nila, hitaw nila palong pangatayan nila. Pasinupon nila palong pangatayan. Doon sa siwi-siwi pangatod tahama sa in. Hambuok kisa, kaya baita kan Imamul Bukhari rahimahullah. Sarta limpal sin Allah ta'ala halam sin Quran. Amu in tutao wayroon na kaagad hanabi sallallahu alaihi wasallam hagazwatut Tabuk. In tutao ini sahabat sin Nabi. Ka'ab ibn Malik nagrawi sin kissa kabakan sahih al-Bukhari, Murara ibn Rabi wa Hilal ibn Umayyah. In tu sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawaktu sila ini, hawaktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam na naabiti pakatantan manaw pagazwatut Tabuk. Intu tao ini naaon doon kanila impagpahil-pahil, naaon doon kanila impagpahil-pahil karna sinamuin hawa nafsu sarta impangatayan nila doon halom simpangatayan nila immagadda sila. Napos man nagsakap na in Nabi sallallahu alaihi wasallam in Ka'ab ibn Malik in aghiniya law na magsakap da ako, masapat da ako sarta, magadda ako, murul da ako kanil. Naroon man in Nabi nakapanaw na. Pagpanaw lang sin ang Ka'ab ibn Malik, murul da ako. Sambil inhaw puun tawayroon na nakaurol. In Nabi sallallahu alaihi wasallam di matong patabo. In Ka'ab ibn Malik yaon da Madina, yaon da Madina. Naglibot in Ka'ab ibn Malik pagkita na sin mga tao. In wayroon da nakaagad amur in mga sila tagasalla, iwan sin mga sila taganifaq. In Nabi sallallahu alaihi wasallam pagdatong niya mong patabuk, iyasuunin Ka'ab. Law ni hawno na law na Ka'ab ibn Malik. Law sinambuok da yung hamanga nakasabot law na yato. Sasabutan bukun marayaw. In Mu'adh ibn Jabal timindog. Law si Mu'adh ibn Jabal, tiyabunan niya, iyagpangan niya, diapitan niya, in kamaruan simpagkahiniya. Law sin Mu'adh ibn Jabal, in kaablong niya wayroon ding ha mga kakitaan ko kanabat malingkan marayaw. Naroon man, naubos na, Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbalik na pa Madina. Nagbalik na, napuas ni Ghazwatut Tabuk. Na in Ka'ab ibn Malik radiyallahu ta'ala an, miyumuga iyahang gaw na sususa. Na in kaula si mga munafiq, na ngayo na matukaampunan pa Nabi, na ngayo na kamaapan pa Nabi. Namuting nasarta si mapana na in Nabi sallallahu alaihi wasallam, in Nabi sallallahu alaihi wasallam miyaap na sila, miyaap sila sin Nabi. Na in Ka'ab ibn Malik lang sin Ka'ab mattu akulaw na pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doon man halom sin pangatayan niya unuwaha law ni hikabtang kubunal at tawakan puting. Limingkod na siya pa Nabi. In Nabi imuyum na kanya sin uyum di rugalan. Law sin Ka'ab ibn Malik law niya ya Rasulullah in ako ini. Bang law na bukun ikaw in naalop ko duga ing mano siya tartan tulaw na daugon ko siya maglukat. Sa law na ikaw in naalop ko. Wayroon tuod dapat lang na bang ako nagputing kay mo na in Allah subhanahu wa ta'ala dugalan ka. Sabang ko kyabtang ing kasabunnalan tartanto in Allah ta'ala pangayuan ko kamaapan. Nalong sin Ka'ab ibn Malik waktu lang na sin kahalan nito wayroon tuod lang na udur simbaran ko way. Wayroon tuod lang na udur simbaran ko lang sin Ka'ab ibn Malik.
Laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod yan bunal ing kaptangan mo. Tindog na kaw laong sin Nabi kan Kaab, tindog na kaw tagaribang unin hukuman kay mo sin Allahu Ta'ala. Timindog ing Kaab lando in susaniya. Nagdaak in Nabi sallallahu alaihi wasallam lugay wayroon pahidjatul iwan way pahukuman dayong hatuham. Indaakan sin Nabi pa kasahabatan, hindi sila paparahon nagbisarakan Kaab. Di sila paparahon nagbisarakan Kaab. Pagguwa sin Kaab ibn Malik radiyallahu ta'ala anday nga masjid. Law sin dayong mga kausukan sin Bani Salama, may talaw niya ko nagbayta sin bihato. Sarang lang na namayta kaw na may lukawan na muting kaw, yasin hinang sin mga munafiq. Balik kaw lang na matto. Balik kaw lang na matto. Law sin Kaab ibn Malik, aun lang na nakahinang biasin hinang ko ini. Law na aun na nakahinang biasin hinang mo yan. Law na hisiyo, na biyayta na in Murara ibn Rabi iban sin Hilal ibn Umayya. Law sin Kaab ibn Malik ding mga sahabat sin Nabi gagandilan. Na law sin Kaab di na ako law na magbalik. Kaya bayta ako na yung kasabunala. Naroon man, into sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusa nila yato ay nakakad pa Nabi. Amuratin dusa. Naroon man mga katawtay manghuran sin kami hapag-agama. In kaaunan sin sila halom sin kasusahan. In dua iban sin Kaab. In Murara ibn Rabi iban sin Hilal ibn Umayya wayroon hinang day sin magtangis sa Jahaway. Sin kasusahan. In Kaab ibn Malik lang nalimibot ako sin Madina. Sumud sa pakatabu-tabuan, pamasjid sumambahayang siya. Sa wayroon misan hambuok tumawag iban umasip kaniya. Sumalam sa panabi, di masan sa sambungan. Sumalam sa pakasahabatan, di misan sa sambungan. Karna indaakan sin Nabi pakasahabatan, hindi sila suway dahon magbisara. Di magdahon magbisara. Iadlawan katawtay manghuran sin kami. Lawm sin Madina, doon ninula nila. Sa hawak to jimatu indusa na hinang nila yato, diyaak sin Nabi ing kasahabatan iwan sin katantan. Hindi sila hipapaasip, hindi sila paparahon nagbisara. Sigpit sa ning kahalan. Habuk kauman, habuk hula, way umasip kay mo. Wayron dumamagbisara kay mo. Law sin Kaab ibn Malik miyato ako law na kan Abi Qatada. Karna Abu Qatada pang tungod niya minsan. Law sin Abu Qatada miyato siya kan Abu Qatada. Law sin Kaab ibn Malik kaulong niya pang tungod ko. Bukun ka law na ingkiingatamin ako malasa pa Allah ibang panabi. Wayroon misal law na si mabagkakoy ka Abu Qatada. Sambil imyanin Abu Qatada Allahu a'lam. Nasusaing Kaab ibn Malik. Bihato na sa dyan hinang. Nalugay sin Kaab ibn Malik iadlawan. Pila adlaw limabay. Pila adlaw limabay. Sambil di matong inhambuok tao ding Hasham. Di matong. Nagdara sulat ding Hamalik Ghassan. In sulat yaun diuhal kan Kaab. Law nahaw ni Kaab. Tiyukbal in sulat yaun kan Kaab. In sulat yaun ding Hamalik Hasultan. Hambuk ding Hamang Sultan si Sham. In sulat yaun bunnal tuod si mampay kamo in suy-suy. In panaiwanan mo wayroon na kaw hiyalgaan. In panaiwanan mo wayroon na kaw iasip. Bihayaon taabitun takaw tawagon takaw maripahula na mo. Taabitun takaw tawagon takaw maripahula na mo. Yari kami malasa kay mo. Yari kami maulong kay mo. Pagkita sin Kaab ibn Malik sin sulat yaon nakapamong siya halom sin pangatayan yari na isablaw ni tatandasan. Kita kaw. Masuk na ang kabulan, mayroon makasip ka niya. Masuk ang kabulan. Bukun san ula-ula para kala sin Kaab ibn Malik. Kay man adlaw, mayroon makasip ka niya. Kay man adlaw, mga katawtay mong rasin kami. Patawo siya, pamasjid siya, mayroon misal sumalab ka niya. Para hal kakilahan niya yaon katan. Habihat to nakahalan niya si Migpit. Imisan impag napas niya. Simigpit in kahalan niya. Bangdum tumangis sa bang adlaw tumangis siya. In agisin Kaab ibn Malik pagkita na sin sulat. Nag-offer na ito. Darawakan na bang biha ka ito bihayaon. Karna aon na tumabok, aon na umipat. Aon na himidjatol. Bang basad day-dayon man jari kita mang dada magtuilaw ta. Wayroon na masip ka ko diha Madina. Makad na ako kanyo. Sa ing Kaab ibn Malik tanda sin hugot sin pagtawat niya patuhan. Hugot sin pamaugbog niya hasara sin Allah. Hugot sin pamaugbog niya hapangagad sin daakan sin Nabi. Wayroon siya na haylan sin sulat sin sultan ding hakasan. Ding hawla Syam. Misan pinuofilan kanya sa lagbo-lagbo. Miyabot ka patan adlaw. Bihat rin hantang. Kasusahan sin Kaab ibn Malik. Di nahikatukila.
Pag-awot ka patan adlaw aun dayng ha mga tao diya aksin nabi matupaway sin Kaab. Law sin naraak yaon naraak ako sin nabi, hindi ikaw papasuukon pa asawa mo. Allahu Akbar. Daakan sin nabi di ikaw papasuukon ha asawa mo. Law sin Kaab ibn Malik indaakan yaon ipapabukit ka kun asawa tawadi. Law sin naraak yaon di ipapabukit kay mo sa di sadya ko pasuukon. Magduruhon ni problema, asawa na sin Kaab. Damikian asawa sin Hilal ibn Rabi, damikian ibn Umayyah, damikian asawa sin Murara ibn Rabi. Magduruhon yung problema, mayroon na. Naing kaaunan sin hambuok asawa sin Hilal ibn Umayyah, meto na siya. Law sin asawa sin Hilal, law na bunal tud imba na kulando malaas na. Pangayoon ko law niya ukaw Rasul, in humanti ako law na roon kaniya, sarta mag-ayura mag-ayupot magluto kaniya. Nalaw sin nabitiwutan takaw. Habang man lang na di sumuok kay mo. Law sin asawa ini, ya Rasulullah, way nalaw na hinang simban ako. Daing hapanagnaan sin kahalan jimatu ya tubat malaingkan nagtangis na sa jimban ako. Nagtangis na sa jimban ako. Labi na kapatan adlaw. Bihatin hantang sin kahalan. Law sin lawla siya sin Kaab ibn Malik, daa kalawnin asawa mo. Da kalawnin asawa mo mga yutugot matupanabi, hindi kau hipapawin di haway karna mag-ayura mag-ayupot. Laong sin Kaab ibn Malik, in kahalan ko na kumalasig, in kahalan na bukon malasig, maluman ako laong na daakon ko in asawa ko matupanabi sallallahu alaihi wasallam, siningkikita ako yaon malasig. Siya nalan sin Kaab ibn Malik, way na mag-asip ka niya, sambil asawa na pepakatto na paahali niya. Inhinang sin Kaab ibn Malik, magtangis sin kahalan do sa nahinang yaon. Nabi sallallahu alaihi wasallam, masigpit san kahalan mga katawtay manghuran. Doon mayang miyawot pa kay man adlaw. Hakay man adlaw wihat ring kahalan nila. Law sin Kaab ibn Malik, pag kay man adlaw law sin Kaab, hawak tulong na puas ko nagsambahayang subo. Aun nalaw niya nanawag-tawag. Aun nalaw na nanawag-tawag ka kulong sin Kaab ibn Malik. Diyungog ko nalaw niya, abshir ya Kaab. Abshir ya Kaab. Pagkukuyag na kaulaw niya ukaw Kaab. Pagkukuyag na kaulaw niya ukaw Kaab ibn Malik. Law sin Kaab ibn Malik, di matong na indaraugan din ha Allah. Law sin Kaab ibn Malik, simujud ako hawak to yatto. Simujud ako hawak to yatto. Diungog niya na ingkura si maut maun kaniya, sarta na may taim, in Allah subhanahu wa ta'ala tiyay maaning pagtawat niyo. Nagpakuyag in tauyaon, law sin Kaab ibn Malik, hawak tuyat tulong niya amura in siya tamong ko inalta at kiaulinan ko. Kiyawa sin Kaab ibn Malik, tiyukbal panagdasin suy-suy yaon. Ang pasya na mo. Law sin Kaab ibn Malik, nag-uso sa kulaw na matupa masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nag-uso sa kulaw na matupa masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kulaw na imano siya, himarap maun ka ako, sarta gyulgol ako. Impagpamong kanila, hanian la kaya Kaab. Pagkukuyag kulaw na ukaw Kaab. Congratulations lang si mga sila. Na naabiti, sarta na may tay, in katantan tao imalupkan Kaab. Pamayhuan sa rayaw-rayaw karna tiyay masin Allahu Ta'ala yung pagtawat sin Kaab ibn Malik. Law sin Kaab ibn Malik, kikikinakulaw na sumuok pa Nabi. Simod pa masjid in Kaab ibn Malik, sarta miyawn na palilingkuran, hapaglilingkuran sin Nabi. Way pa akulaw na di matunglaw sin Kaab, timindog law ng Talha bin Ubaidillah radiyallahu ta'ala an giyulgol ako, sarta giyulgol ako sin tiyay maaning pagtawat ko. Pagsalam ko law na pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, law sin Nabi ka ako, abshir ya Kaab, abshir ya Kaab bi khairin yawmin biyawmin marra alayka mundu waladatka ummuk. Law sin Nabi kan Kaab, pagkukuyag ko law niya ukaw Kaab sin karayawan, amoing karayawan wayroon na kalabay ring hapanagnaan dahing hakapagbata kay mo sin ina mo. Abshir bi khairin yawmin marra alayka mundu waladatka ummuk. Law sin Kaab ibn Malik, in karayawan yan hipapakukuyag mo. Amin indi ka o min indillah,
Ya Rasulullah, in karayawan yan ding hakay mato kaling hatuhan. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bal min indillah in kakuyagan yan law sin Nabi kan Kaab ding ha Allah subhanahu wa ta'ala lando in kuyag sin Kaab ibn Malik siandalan niya in kay man adlaw tiyahanan niya in kay man adlaw pagtawbat pa Allah in kay man adlaw yat tubang tananamon masigpit ayaw hakay man adlaw. Hatu adlaw sadya di kawasipon simbagay mo. Hatu adlaw sadya di kawasipon sim mga kabagayan mo. Hakay nang murusa, malaggo na yat tumasigpit na ito sa Kaab ibn Malik tiyahanan na siyan dalan niya. Ulin agisin Allah Ta'ala, babantukan kanila yatto. Babantukan kanila yatto sambil pamasain ni magkasabutin to yatto. Hafarman sintuhar Rabbul Alamin na suratut Tawbah. Wa alat thalathati alladhina khullifu hatta daqat alayhimul ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim. In ayat yan mga katawtay manghuransin kami. In tu pagsabutun ha ayat yan thalatha amunin Kaab ibn Malik, Murara ibn Rabi', iwan sin Hilal ibn Umayyah. Babantukan kanila sambil paadlaw ini. Tiyay masin Allah Ta'ala yung pagtawbat nila. Siandalan nila yung katantan habang manin pagtawbat nila tay maunsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katawtay manghuransin kami. Hamasana to ini wayroon pamiyawot biasin tatandasan miyawot kanila yatto. Wayroon patatandasan miyawot biasin tatandasan kanila yatto. Sa ingkita ni bihayaon kagunahan na to impanindog sarta kagunahan na to inumupi kanila. Karlain sila biyansag biyantog sin Allah. Bangkaw mabayaban tukon sin Allah Ta'ala. Parayawain pangatayan mo biasin pagparayaw sin pangatayan nila. Pagtawbat ko biasin pagtawbat nila. Ayaw ko mahaylan sing kabtangan si manusia. Ayaw ko masusasing kahalan si manusia. Buntula yung pangahagad mo. Buntula yung paghinang mo. Sarta pagtawat ko matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipagbansag sintuhar Rabbul Alamin in mga sila ba yung ampuno ba yung nagpamaap pa Allah, nagpaampun pa Allah. In agisintuhar Rabbul Alamin inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. In Allah Subhanahu wa Ta'ala lando illa sa mga sila nagsusutsi. Damik yan mga sila nagtatawat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw mo tagari in kamatay hari ikaw makapagtawat makapangayo kaampunan fatuhan mo Rabbul Alamin. Daw taing kaampunan ding ha Allah. Daw taing kaampunan ding ha Allah. Ayaw mo nahutain do sa magkahinang sin kita niyo. Manahut maaslag suwayan pangayuan kaampunan fa Allah Ta'ala. In mga sila nagtawat hapardusahan nila kamala dambala. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw manusia. Sarayaw-rayaw manusia kalasahan sin Allah Ta'ala. Amuna in mga sila magpakahinang do sa sarta piyang ngayuan nila kaampunan fa Allah. Unuin na hinang natudusa. Uno-unoin na hinang natudusa. Ayaw mo bugto ahalom sin pangatayan mo hindi na kaampunan sin Allah. Tumtuma malaggo in kaampunan sin Allah. Tumtuma ukab in pagtawat patuhar Rabbul Alamin. Inhamok tao na kabuno hangga tustaway na sa to sa lagu-lagu dosa. Sa yampun da sin Allah. Yampun da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biadiin na in kita. Katawtay manghuran sin kami ha pag-agama. Landuin hinang ding ha mga hinang do sa magkahinang sin kita niyo. Ayaw na to mapahil-pahil. Sukat na kita niyo bata pa. Sukat na kita niyo malasig pa. Intakaran na to magtawbat. Maray in Ramadan. Dahing ha mga sifat sim mga sila na kauna. In pagtawbatan nila. Hati pasumud in bulan Ramadan. In nangayon na sila kaampunan fa Allah. Pangayo kaw kaampunan patuhan mo tawbatun. In mga dosa na hinang mo, ampunon kaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa utaing kabuhi habang man nadawhat mo in rida sin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw manusya manay kudiha dunya amo na in mga manusya wayroon tamaktok dosa dahon maglain palawm sin kakubulan bang manin ako iwan sin kamo hinang tinyukan sin Allah Ta'ala ring ha mga magtatawbat sarta yampun impardusahan na to agad na inka maumaasan na to bang man iampun sin Allah Ta'ala impardusahan na mo agad na inkatan sin kamaasan inkita nyo katan patubtubon na mo di hayini
وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salingkat-lingkat pangadjian amuin kaya tukbal kaya dihil kato sin guru na to dahing ha nasabot niya hatapik niya kalabyan sin pagtawbat. Nasabot niya kain ang mga katawtay manghuran misan maniyo tiyo recap in mano siya ayaw law na amuin biyadiin in kataw kasi na to in kasub na to maglano sing ginahawaran na to bihat to yung paghalga na to aun law na rin kanila in maglano sin pamaranan nila in makarwa makatu sambil makalima hangka adlaw. Nasabot niya na biyadiin na law nga inmano siya datungan amuin nakawak siya pardusahan. Suway na to law nga ingaton in pagtawbat in siya ini wajib siya suway ko magtawbat ataw akan mangayo ko kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala bangaon pardusahan amuin nahinang labi-labi na in kita niyo bangsa muslimin. Ayaw palaw na nasabot niya misan in mga sila naggugulal in Allahu ta'ala ataw in Tuhan law na aun anak kaya nawag tawag da kanila sila Allahu ta'ala in suway sila ini papagtawbaton. Damik yan nasabot niya in pagpangayo tawbat suway siya amuin matan pagtawbat suway siya amuin pagsusunan mo hadi mo na siya isaban iwan nasabot niya ka ina in pagtawbat suway on ka-ikhlas niya sabab karna amura ini katayma amo in mahinang sawab in pagtawbat mo suway siya hakarna sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di na mo na masabot ka ina in kissa sa lingkat-lingkat kissa jimato hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hato sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in nahinang sadya sabab wala sila nakasud way sila nakaagad man to pagadzwatul Tabuk bihad to in kahalan nila sambil imabot kay man adlaw wala sila piasip wala sila iyasip sin taw halom sin Madina sumakawa in ending na alhamdulillah nagsabab ding haamoy kakawgot sin amoy kaikhlas sin pagsusul nila sin pagtawbat nila sambil di matong in adlaw amo impya pagkugkuyag sila sabab yampon sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran na mo sambil nasabot sing guru ng tukain na sa rayaw mano siya amuin pa Allah pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin mga mano siya ini bang sila makawak pardusahan mag-us-us sila mga yu kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala sabab sambatan na sabot kain na haparman sin Allahu ta'ala inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbut tatawabin. Mga katawtay manghuran ayaw na to na amuin tumakad kita niyo dagpakan kita niyo sing kalamman na to iwan atawakan kalaas na to sabab im makabuka anasabot niya kaina bang impagtawbat amuin abutan imabot na maripa sakaratal maut anaza sakaratal maut adakala nasabot niya kaina hindi na kita dihilan kaampunan sin Allahu subhanahu wa ta'ala wal-ya'udzu billah. Mga katawtay manghuran bawa kita niyo wata atawa kanyan pa ingkala sigahin na wawaran sing kita niyo sa nasabot niya magsusuok-suok na imbulan Ramadan magsusuok-suok na imbulan Ramadan sa lingkat-lingkat in maghinay-hinay na kita niyo sa utan na to in mga pardusahan na to amuin mga yu kita niyo kaampunan pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala hadi pa kita niyo dagpakan sing kamatay amuin dumatong mari kato taniyo mura-murahan mga katawtay manghuran inyad to sa lingkat-lingkat pangadjian sarta malaggo iwan makawa na to kapaiddahan harumini in wayroon pagpiun way pagpiniho ni maasiwata in kamatay magdagpak siya anytime magdagpak siya hawno-huno tampat iwan hawno masa na mga katawtay manghuran malingkat na impatumtum kato singguro na to
amuin nakarihil kato pangadyan harumini Sheikh Adsmir Karim in ini mga katay manguran ambok ding mga kakuruhan na to dito halupa sug nagsabo sadya yari kailo yari halupa sambuangan in ini mahinang launta biya mga special guest na mo inambok kakasina mo ini insyaallah mang siya makawalik mari makabisita magbalik mari palupa sambuangan dihilan na mo tuod siya waktu amuin makabisita mari pa radio station mari pa program sin Arisala Radio Sambuanga. Syukran jazakallah khair Sheikh. Alhamdulillah ini malingkat to din biya mga pangadyan mong sarta mataod day sab in mga yan na nainghog lawi-lawi in amuin ha mga radio station amuin ha D-XXX RPN D-XXX 1008 kHz ini Sambuanga sa wabsin in program tayo ni Sheikh abutan in pangutaran abutan in suwa ni pa mang maripa Sambuanga Peninsula ing kapupuan amuin mga island barangay especially ro ng mga pasilman tayaon masyaallah mataod to din dimurungog-dungog kato iban na sinyari ha mainland insyaallah Sheikh panalam salam ko bang biya mga aon ini kataw tayo manghuran insyaallah Sheikh alhamdulillah yari sa ini bihaon maway ako biya mga hi-welcome nga mga tupaamon in mag-host yato ito mo Nadzrin ngalong niya ikaw na lang naka-insubli na ng kanini mga napindain ini lupa ragbo si Wanwal na sintamungon na mas handsome na muin biya mga nag-host kain na yan to alhamdulillah salam doa kay mo to mo Nadzrin insyaallah mga katay manghuran biya na simpagyanon in radio mo in program sin Arisala ini dihilan na mo brief explanation insyaallah in every Sunday siyuko na mo magtupaad diya ha pangadjian amuin tangbuson na to doon ha kitabot tauhid in consume series 2 na siya continuation sinamuin program amin lecture sin last Sunday yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala in dimihil kato pangadjian consume hi Sheikh Hakim Majid ambok ding ha mga faculty members in Mahad Ad-Diya atau kan Ad-Diya Foundation iwan damikyan consultants in Arisala Radio Sambuanga na malingkat in continue na to yung pagpangadji ini bangaon sa rapat every amon lecture si mga kakuruhan na to mag-take note kita niyo sabab amoy ini sa rayaw sa lingkat-lingkat amoy hipus kita niyo Hawaii in makarihil kita niyo amoy makakawa kita niyo pangadjian kiyawa ding ha Quran iwan na sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan salam do ako ha President sin Arisala Radio Sambuanga, Sheikh Yarisani, Team Ijiran, Bro Team Ijiran, salam doa kay mo, iwan pa ahli mo, iwan na pa family, kan papang, iwan kan antihadji, salam doa kanyo, naning hug kamo, alhamdulillah, iwan kan Boss Jaw, Yari Raisab, muin boss sing kami kataan, salta na iwan sin Shabab Pizza, biya kita ko nag-deliver marihi bugso, mo in well-known vlogger yon na salam doa kay mo biat makakinam ni sab kita ini pizza sabab pizza damikyan salam doa kami pasura marihi monoy damikyan salam doa ha Vice President sin Arisala Radio Sambuanga hi Police Mikdad Sali yari raisab kailo na muna ini biya mga nahinang amoin ini hinang sing kami na misan biya mga amoin on volunteerism na di na mo amoin katay kuran in parkala ini sabab karna ini dakwa iwan hinang amoin sa rayaw biyariin kita niyo makapasaplag sin agaman nato lawi-lawi na riha kauman sin Sambuanga insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kami katan pa mga kataw tay manghuran amoin yan na ninghog lawi-lawi na pa ini doa maasko kan ina kanama salam doa kanyo sambatan kura misan kamu wala na nakawalong kahad ding kakulangan ding kakulang niyo na imahal ka yan pa kamu kikita sing kami kaanakan amoy nagkukuhiwal salta na mga kaibanan katay manguran mawaya patuod amoin imipat kanyo na alhamdulillah tiluwi kita sin Shabab Pizza yan malayo tuan in sanggali tuan haber insyaallah bang aun waktu mo na mamisita ko marikamo murah-murahan iwan salam doa kami pa ini kauman ini Al-Jahra maun kan antibong salam doa mapaukangan ko kan nanti Haji Rohana iwan sin Haji Rohana iwan sin Padji Rahim aminukangan ko iwan na si mga
family Dami, iwan family Julkipli, nanayng huga kauman Al-Jahra, iwan napakatan in Addia Foundation damikyan salam doa pa mudir amuin president sin Addia Sheikh Mahmud Alama, iwan na sing kamaasan namo kanan tiuling, salam doa matun kay mo, iwan niya patayng ante jirohana salam doa damikyan murah-murahan in mamaid kami halapal pagkasi iwallasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The IDB Graduates Association and the Kapan Rizal Cooperative invites you to listen Al Risalah, the message, every Saturday and Sunday at 8 to 9 in the evening. Listen to the Islamic Hour, a program of guidance and fatwa, the monotheistic call to follow the oneness of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Risalah, the message, every Saturday and Sunday here at RPN D3X Zamboanga.